matara bamba la libe kai nete bamba ta korongo la libe kai ignoro korong bami sa zawa da meya la time kai lo to ira lebe ga togo jib sa lebe ga uzo ya sa ya ne ele ga wor kalele pare ko pa ki namye yam na mazoro pa ki yama repa yam foti taba yelle ndero pa ki yama yinga yam pa nama tay nama da yam pa muti asi nama da Akuma tara bamba la libe kandi tiye bamba ta korongo la libe kai yo do korongo ye bami sa zabada me la time kai lo loto yira lebe to kim sa ni lebe usoya sa de yande tere ga bur kalale chamo la rika pa kinyambe yamna mazoro pa kinyamba roxan Reka yamba fotiye Kaba yelle ndera mpaka yamba Hey, ringa yamba hongla Kednoa zanda kwa wispala wakumsuri Yamamla poma tanga yanga rumfa alkon zomo Mbebo, mtuka digidum mpaka Yokope mwanga zamba kutukada Widigu Hey, abugumpa tabade Yata samada Aliya katabga kun yaba chinga Mamchinchi to fidel komporo be marchinda moa Mama di diallo mbe Facebook wa When manana mtile papa mtabana ndikuno ngisi le tasaba cho Ugaro yinga ngoto njese Sanza bada mebura chelemye Banti wusubu vi woto de ufare Wusubu mome kongo panga Katale samane kiti bamba sumsuama Wusubu mome kongo panga Sutora kiti bamba temene Ramani wapamye Ukiri njasi zamawaya Adibani nero kalo bogariye Nero parira yore bevo Aha parira yore bevo Songi kamba Fidel kombori asama Mam pierre fa fuma Asama lusro Mama di diallo mam pierre fa Mam pierre ni bouille de flan du lu Tia samo Helwisro Tiens ton pierre par là dans son Wenamson de le Quabrala 25 la way radio Omega World Quabrala na 105 la yopo Bobo Zulso Ambo Zumbara Emma Masson bébé na Solange Traoré si amam Kiama Tiens pierre les ouama Asamo Helwisro Adam Belleville m'data mettre vrai pouce mon cool na yiri On te renvoie kanti c'est mon zouk saba Banro Bamba Taole Timam pierre de ba ne koukzi de fan jili la romik nanam sa fan jil krum timam pierre de ba helwisro un changa un toron pierre Zamana zadba timam pierre de ba helwisro alors nam sulki hirba timam pierre de ba et anta assemblée nationale au bisoka abala sakande yelon krama timam pierre da chanton pierre député corps à la fin du bébé de tam pierre de ba helwisro un chanton pierre et leur premier ministre né un ministre corps là timam pierre de ba helwisro un chanton pierre et leur nizal l'armental sous lucie l'arma sampanane yentia borio timam pierre de ba helwisro para la rawa balamsana pierre yemre me vin ribo na mika mamkan si on tient de main mama pierre de kakwad bon ti wena wane sako songo la zininga panane yendin ne barata menko la nyoko la kalma san bebe no wa fona mana wana comment tu vas fond ne ba nanzo en basa puto ne ba nan bebe ne pour patuen tankwa wala ma fotan zo en kwada te watien fo un coup bon wala ma fo tien we ronda tun kunisi te banya que lol sa yobe un coup un sarle bande tricycle na ben lore faut pas kou menga ta papa ton yaran kaw wala ma kofo la ku rumsa un tien rumsa un coup kon lore ba meti tien la panani yende BM tiam katale nana sukunjambia BM ya tiam katale lam tagada men
ti panga ya wende Burkina Faso yerganda ramba ti Burkina Faso nimbu de fanjili pour da windiga la yungo e nyinga wende zeki jugule kwen panga hana yila ti yam zabra e son zabda ti nimbu de nyingla son zabdan bi wen kwen panga la ton roti tonre un lubi ti ma pierre sur d'accord là, sandalum d'amba police n'amba GSP n'amba tiens ton pion CRS n'amba et le garde fourrure n'amba ti nanam satan pierre ba don corps là te bele penka et leur yirganda dam fanjil krum ti ma pierre ba helusro am san na pierre yemri fidèle vin ribe on ami comme amka bala Suleiman Baribe théâtre populaire ti ma pa pierre bamba tam pierre bamba à Belleville ti Belleville d'amba wakat kongo bonem son do la men ya quoi ti mamle bi kin fa te na fa ka tam fente lamba sok tien faram gelle alors ti panane ni tinti ludam yeti bam patialam darahma eti rigle ya dambeta alana pa peraton do gunge l'homme 104.4 bam pa perat bamba tam keng 10 ya tibeti rahma bam pa ko problème le soutien ko da mam pera bamba tam pera bamba tayed dambeti no rahma bam me ya kabla na yilati no lokolo futon on pa tam pera ba tam gudu lom binye singa pera ibra style couture alors pera bamba pera tayed bam Rahama bamba wono wopata gura ti nora mo wasanili firuji Younes kafna mbasi do ninga panane ende toklo tipkiti bla ni bidon wali yakale tazinti ya kabla ti deze la matin on tata Younes kafa sirenga awatan ko la machine auto gusul le nek ayerta kabla so la bel san wolim yelo wonni babson tout de so bella aralam ne de wum quoi non ralam ne de wum la man perde tayen na Adam Belleville sentin à terre sama ma kaweteto quand on pierre para la dawa am son gom nori en local yelle ah ade ton retoro a été ça balança talata dare la bulitian no local kauto kuduga tondo oba mi suga Juma son lourd, kauto fidèle. Entendre ça, mais c'est un dingue qui est mis in qui est sucre. Voilà, n'était ton enfant burkot ti asama un fourrien zod à qui kate et à bal tue. Allez, kuduga lourd. Pipi, gomdaye. L'amna en kosi. Te moins bête. Am son gomda ya hankata dina ni popelem lab gandina ni sid la burkindi han bebe dina porin na biyam sallallahu alaihi wasallam bam yuring lam son gomda moins beda la jim beda chek sufi moaz wodo l'imam damba lam son gomne wa communauté musulmane korla lam son gomne wa ne ba nyisi bi me de non ne ba nyisi bi me Rella meti mana sinama naka ti Burkina moins ba fanjil pour dara yembre balam pom de yel fond quoi bamram pour yeti no tonia kiuga linge bameti no kiuga rabe tanga pori bameti no bamia kiuga ta alikre amasili bapako bameti no tanga barakoto le kiuga bamram pour runda saka ponkane ti saka yon pa pousser ti pa non Al-Quran pa yib koy Nabiyam sallallahu alaihi wasallam pa yib koy Dalla meti zementar zinzi kanga ya pipi ti pour den dara yembre sampali muna ferme wonda na ka tumdo Comme la qu'est-ce qu'il y a bamra meti no le lokaka makra men pousa rap tatin abataka non pousi dara ye ti ya won yanga ya nabiyam yanga ya din yanga le ben ya Al-Quran yanga Al-Quran pa yibu pa tabo ya yembre Kauto, c'est no lokra talata dare. Bis c'est comme ça, moi m'bafan lokino de talata dare. Bala no lo iran. Kiermen da kate tamte a sing de lunda pa ma sing bewo. A tono pa na taban lo pa na taban kawle. Le na taban pusu wen yanga, le ben na biam yang pore. Dil muna ferlem ninga hambe tengon sok beno wa yakin an derle. La yizema tabramba no yangramba antun wen yanga antun din yanga antun nabiyam yang sallallahu alaihi wasallam kautu sampalinda fatun pour wo mete tangaramba ban pousa me
la wem tengramba bam yel bam poutra ti bam me gongde ton neng wa ya beoko ti bala bien kiuga leprin bien kiuga wamden bien kiuga ling bien kiuga banda ya no ya kiuga me pa yibu ya yemtan mais c'est comme ça là où yum fa ya ki tabramba yum fa pa pour dar yanga yum fa c'est comme ça modrinya un pour dar yanga yawa tete ay na zabne bi kiersen la ya sidsen asida pour si dar yanga nabiyam sallallahu alaihi wasallam yuringa pour si dar yanga alquran yanga yuringa pour si dar yanga dina yuringa pour si dar yanga when men dakata yuringa tiboto somna me yida ça c'est le catégorie numéro 1 ouais c'est qui est né non l'okrien catégorie numéro 2 Mathias Kadioro faut banga sa meti miele memye nora loisa ya zunufia afro ka ototo nora loisa ka boulevard tum quoi nora loisa ka yubor quoi nora loisa kanel ka fatu ka yalam no bobon gongden ti non le nore mbo sierre ninga nor wa bawilinga sa da sien had wa wafo wa pointi no faut yok de même faut pour de même faut son loy nora ya wena ya faut zunu framba yum de pour faut tum yalamda yum de pour faut tum boulevard tuma yum de pour faut da sasiwa yum de pour menga faut nda pas pour tipa no nora lois wakata yum de pour wa faut san nda babela wa paka yum de pour wa faut san zambra wa ligna yum de pour wa faut sin yazin beta yum de pour wa et leur wena mligli wa faut pas tuma yum de pour faut san wera para nyon yum de pour faut san zambo para yum de pour faut nora wa lad noron ta new bofo number yum da pour faut yelu wena faut son mana ti faut ko son wende faut yelu wena bana yafi laf tunu renda un le nora un ko son wende ti wende sikla fi le bani la wende l'arman lokfo la wende la fi le ban faut zakwa ti l'armi a tue laf bon son wende faut zoramba faut buda faut neba nyinga la bon wende ti zamani itwe wa fajili nara no loira pour kautito la nebo rika no loira man yubo belsi neba rika no loira man gongo men belsi neba rika no loira man c'est des ailes quoi voilà yik de men sampa no loira kiugu apanding de fu pelera apanding de kasabo ampa no loira pu kiugu faut pas nya tatending pugulu wa kwar ban kenda non faut pas tenya ta no loira wakato ta toronda jelabi forko ya pelera waka c'est dinga un tien tombo babouche pelera un tombo pugul pelera waka wazin de lara wata bon un tolon pour zablanga yibi ko pinda ta anek para wonde yeli alsan manwa ta alimo ho yin libre ni songo fo ya wonda pawo to kyanga menam fo da pawo to yin libre ni songo a loy nora kien lo ta rahmata mbasi no lokra ke ta rahma yibi rahmata ta yeloy mbasi bon fo no wende elam ti yakiwu ka to la kien lo ta pipi dara kana le loya ay pipi dara balla mam loya no lokra ke ta be ro ta le bam loy kienre le ta men tak puso kombasi kienre ela le tan long de men loy runa be o ta loy le ita loy bon an loy runa wa yik be ron loy ratata tatire bo for korle wonora wa gwa metre manora bampok nore ki tibning bo for gobele tamwe fsim ya bam la hantar moem yuria le popude bamba pa moem tirsa de bam tara moem yuri pa pude pa libid mihiri hampa no loyre kiugu la finya to ta zarab mosa wa yibr zonga ndigid mihiri la mande bondo la solo don saladin nyud bofo na babilbil bam panaye bam pa moem tirsa no bamba ya nebantar moem yuri pa pude ndatin dik dina man gongo menga dina no miela mi misa wa min kandaba absa wata limama
la dana han tak te be wu wasu waran watun wa aptan wa nan te bo sing pus ra bo tok sab sida sit e wata me ton mi hira da papiti mo sala pu wa ya he net kan fa ya ne aka saba lung wa bondo won ron lui kame ta haning pugul wa korban to no po kan nak par kila ti fo wat pusro e ha mi kameti na manda to bira le bon wa mi hiri wen voilà he no le kiu fa le na wat mi hiri wa bira le bon wa mi hirin kai bala pas dîne là tu n'es pas tout ni pour payer il y a bouleversé il y a chassé en bas pas non le kiu la wat mi hiri et pas pour dire ça et pas pour dire tout ici non le kiu ti yor mo ne kan fa wudi pel ning pel c'est en bas pour le be ya ko ya han wa gana so da kurle ti non ti fo wata pousse non da ya li dîne de non mani gusgalo ça c'est le catégoriement numéro 2 fané. Non, là, what est single sa fidèle comparé. Fout d'en bas tous les judas. Faut le faire oui. Ah, bouzi va y en aller, boum là. Ah, bah, y'a mettre non, le wakato. Ça pas faut menda kata parent. Faut pas tuer wato, yon on dit wakato. Ah, y'a faut parent. Pas normalement, donc, faut s'en dater tout. Sida. Bon, la fo, à la zougi, on pas vendouin. À la zougi, on perd, mais on a la fin, voilà. Quand là. Mais à la zougi, pas autre de. Dil, y'a rien kitty, absent non le qui was semaine bi bondo. Pebran, n'inga pas sommeil. Goura pas secret, Tamaro pas secret. Boutique de fin, Aramba, continent d'en bas. Fout d'en bas le tame, un n'a pas d'un, tinor han lok zabre, biali soma, new zom kotardo, you de me, for manda wana, for na new zom kotardo bahazi. Ayatowe, but zom kotarda hanyu, relame, I resume what is in view of the books. Book, you already more clever, panani and the relame tata of dudu. Dil erin kiti ti nona waton kololo isa bon for na man for hampatar para elle faut bati kiwolo te furu de pim ya ana fulelu na te ba Ronaldo mayo na mening za on tong taba te brik pa bu so ni tricycle na ba te ba be te kunglung te tan tous pas en 15 ya busu bana ouais non na han loke a nyuzom ko takada yibe wo nlo ya nore zable tawa kauno na le banyu zom ko takado zi wakat ko ngama me ngani shonwa pa yite de na zi zaken voilà c'est ça miknora han kawana le yime no logra hanta na le yime daido wa bonzo koronga wakat ko ngo ta zi zaken ngeta mari mare na para ngeten wala mabsan eti ballen bebe ta zi ngeten awatan yikame nti o para rum ku la charan ki rotawra tout singam c'est comme ça et ya bousum sit de hein bon la pana chiffre te pana de ya sama helwisro fona to mi quand te catégorie ma kongosan lore non la nan loin talata somewhat non la nan look moyen bouleverse moyen ça c'est namba gumhud santara moyen yurun pa pour nti pa no lokro wakat sanda solo dan salade ban yu dubu ran babati no lo rekiu sanda yabu yuat kuda nora sanda pa lo wakata sanda tare pour sarba na se nu nora son wa pa lo wakata runda sing da programmation oui sing da programmation ah ouais je connais pin pompin pour ça de dire allô manana mon bébé là hey ya no le kiu ah te bra bol rien bébé non tiens no le kiu donc han pa no le kiu gu tembo la fo bébé quoi te fini to nga wa yibiamdo tina munafika tara bol yeti bébé tiens no le kiu gu ah bon te bra pa boire men Ati la bébé m'tan il faut ti bébé ya hambus car la ti non te man sou ati la non la jeune lo comme ça hein mardi posera pour être compamta te pour ça la mettre kadar ko e bon c'est la fona ko mam na lokre ati bon la flat amenga ci sam fu sin bo bana wani ligitum ne ati ko e kabe nan to ana c'est to la men anasi tola mobile crash amngom ligidi na tola yele
Orange Burkina. Am sur pas nom nebde. Am mi metine bu sur pepene. Top sur pas nom ne Orange Burkina. Am tola ligdi. Tous possible. Lam tol. La numéro est signe de 77. Mam ning 75. Un tol tu ligda. Un bola saban choqué. Ligda wamlet na kawai. Tu m'as battu ta l'air, mieux wamlet kawai. Mieux donc, est-ce que mam patron numéro? Mam le brin gessa. Mam sid goul sa 75, mam paning 77. Tu m'as bol orange. Tu m'as musique tam kelad. Là maintenant, tu m'as mis comme faire un service clientèle de Orange, il va vous prendre de l'instant. Tu m'as mis tu m'as mis musique tam kelad. Bon. Là pour ça d'un tolo tout. Gomme nous cobre. Bonjour, c'est Orange Burkina. Qu'est-ce qu'on peut vous aider? Mais et tu m'as aidé. Bah le même tout là tout spécial. OK? Ligue dans. Il y a 77 ans, la tour 75. Tu mets un numéro, mam tour la baie. Tu m'as coin, ta goals. Là, tu m'as tour, ni mam numéro, mam qui t'amène, ya, mam menga, ligue d'un peu téléphone ou barnet, non, tu qui t'amène tour. Bon, bill from bébé, faut mais. Tu m'as numéro, tam coin. Ta tour, yis, mam yura, ordinateur ou un torsma. Ta me ok, quoi, kabé. Tu as saban n'a pas les ligues de l'abna, man, blocage. Mais ouais, ça c'est bien. Le bolkin, ouais, d'abord t'as les bolkin. T'as été un bolk. La Orange Burkina Yelma. Bon, écoutez, monsieur Traoré, tant mieux, oui. Pour Sarangom. À quoi il y a rien, non, ma bilu. Là, tu non. T'es, wotonoa, t'es, obnan lepsamam ligue dans 7 jours. Rahma yopo. Mais aba. Il y a 4 beau là. C'est le délai de traitement qui est 7 jours. Mais un bon. Tu l'as même pas ma messa maman. Un winigdin. Tu m'as nigida dans le brouam. Mam ligida wa bien ka kobo nous. Messa hanwa. Datu winigti mam ligida dans le brouam. Bien l'amti ligida na wa. Il y a pas ta tout spéci bay. Il y a tout spi là à way la quarantine. Kobo nous. Là bam tole nyak immédiatement. Tu mets ça hawa. Pourquoi? Comment? La qu'est-ce qu'il y a? Tu aimes tu nyak kobo nous même ligidouwa. Un tour m'a mis ça tout de suite. Il y a non, ligue dans le brouhaha, la auto. La empathie libre, tour m'a ligue immédiatement. Ça c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi 7 jours? Pourquoi vous pouvez enlever 2500 tout de suite? Vous pouvez pas me renvoyer mon argent, c'est pour moi. Mon argent tout de suite. Qu'est-ce que ça fait là-bas? Mam ligue demande moins B. Mon argent il fait quoi chez vous? Pourquoi je vais attendre 7 jours? Pourquoi vous enlevez 2500 immédiatement? Et pourquoi mon argent ne vient pas immédiatement? C'est pour moi, c'est mon argent, c'est pas l'argent de Orange. Pourquoi il va garder? Ma même pas ma ami yembe yel kanga pour rien. Faut ça en trompe. Yam tien yaka kobo nous zi pour les patins les mam ligue de zi pour rien. Pourquoi? Comment là qu'est-ce qu'il y a? Mani souri Orange Burkina. Bon là ça mi quand même am to ligue dans. Am to la ligue de briquet. Un toron type banda. A saban patala ligdi. Maran patala ligdi. Mamanda ko. Fanyelma Mohamedi. Alain, il faut me trouver 100 000 francs. Il y a mon baba, il fait des opérations. Je vais aller payer des médicaments. Je dis, bon, que je t'envoie des oranges. Je me trompe, je t'envoie des oranges. C'est pas parti là-bas. J'appelle des oranges. Orange, bloque mon argent une semaine. Je n'ai plus 100 000 pour te voyer. Orange, il a coupé mon argent 2500 rapidement. Il ne m'a pas envoyé l'argent. Ton papa, il va de mort. S'il a mort, qui a tué? Ah non. Ah non, non. Ah, il faut le voir. Hein. Orange, pardon, il faut le voir. Je veux mon argent. Envoyez-moi mon argent. Une semaine, pourquoi? Là, il y a coupé nous. Yam ya ko banu zi pour un li tol ma message way nim ligi da me zi pour un datam ligi di Orange c'est comme ça nantiro cheng no lokro Miss Maya
te tire le ruta mon panenduye wasanda tundubu abanguru datan dubu abanguru yae tibaro bangai tangare tumare telefon kadini ye tumare telefon tatil ko mesa davidi tire na buta ye bon pana tasanda tibunta ku abanguru daviro biron bangai bangare allez allez l'homme au multiple voix. Respect. Depuis Bobo Djilasso. Yansama ade nantiro changa Diamond Sima Burkina Sima wana ba me pipi menda katan un sigulugo Sima wa Aurore Burkina Faso pour un nankon Burkina Sima wa yi yum tout c'est bla yuma yibu en 2002 l'absingbe Burkina Kane ndil manda Sima wati a somane ma patara Makantari Sima haya Kimberim Larinda Manda CPA le manda CPJ la Senayila ti alors Bamba ni décédé Wungamati ya société Nisba sans ya mettre pas société immobilière dans ban le me passe entreprise bed Nisba mandeba BTP ou mettre soit la Roberta grossiste dans ban alors Nebnisba ya tanko mwedba gouvernement Nebnisba ya ONG n'a pas tout le compte gouvernement alors la nimboui de fin jili na ilan le baran qui était bamba nebra dans ça le ba nyogom taba la banya kiyam na ngese Silfantawan Simon Ligdi na ngesti ta fanjil arabo société immobilière Abdul Service International mtakada yele mtabu société immobilière mtakada yele tum damti asombo lade Diamond Simon bami elemati CPA wa Ligdi
ni CPJ wa ligdi ab sikala metana yi lom encore ni mbouy dans société la mbahan tum de beni sima bout fanji le haya kaska singa démontable ya démontable bi c'est rien démontable ay mparatin na ninga ya wala asama dil Diamond Simon bambe elemeti lozinwa Simon wa CPJ wa ya wakira et tout spiga la ni 90 000 francs CFA, pas tous bilani. Alors, CPA1, CPJ voilà, tous bilani, CPA1. Il y a voiture, tous bilani, ani, la voiture, Kobanasi. En 97 000 francs CFA. Tonne ligue là, il y a tonne, la retourne. Le CPJ wa tonne, tous bilani, CPA wa tonne, tous bilani, la ani, la voiture. Il y a tous pila à ouais. Voilà. Tous pila à ouais. Là, où tu le kobanasi. Le CPA wa ton. Ya auto. Sigame. Sigame. Ya hana toron take. Yum kanga pour rien signe. Yum tous cible yum pigla. Mais au chiuga. La son pila nous. Del. Ungamati. Wakaten yake. Te ligue de sigi. Del. Ungamati signe me o chiula son pigla nous a ligdan azemsa wo toto nebenis bahana yibe pipi en kianga bambana pamti ya lomlom biner kan fanjil 50 toto ni tolum en torom pam lu horum kanga Diamond Simon Burkina nenga del tiabal tret walben webanga 70 21 46 43 bis 70 21 46 51 walma 70 21 46 53 Diamond Simon Burkina Faso ati ya mebo beo nyinga duni no menda katan nyinga kayoteto man pierre Diamond Simon ya titar bisi menda katan contre les tonnes bande tiaval parler Orange Burkina je veux mon argent non lokram sanda gomda fo banga sameti runda sin ya swagala non lokra nyene nyinga non la lokodali là le meti net kan fa man gunsu ti swam sunu okodali pa gunsi ya rokan la zuga watan saka rilla nyinga mani gunsugu ni kembed fo yata me pour sera sen yiwa tono pour sera sen yiwa ya 135 namba ya nano pala ya bontia la pere sura no mame fu mame sura no mazanga wakwadanga pusugi ya olera nanzi mokodo ti ya zoebeda ning de base complet bordi berse un sada un zoebeda kakat fo ndo hu point bon ibanga sa meti lokto embada hamala ampatialmda bamme gungda okolo na mrahama ti govne mi yel bam ti point melam yamna zaba la rakune bade rakune bay rika tondo man bouclier na mbara ton pas sakde Roxon yamme jehide ina mana toto zemeni lokto embabi zemetaba da zarbine bade Oma me I uma taban diktab tuma yo tab yo berse un pulum berse I wama ndi pa suk tondo pa to kiri ti ampa tabde Oma me esen debit lokto li me la ya nana Foka wa kire fo digre lokto yiri ampa ti fo ti far banga nan kayra nyu Bon ti no lokra la ti amna yiki un zo beda fa ta pour ça diktab nak par kila non we fa yu laban Scooter. C'est le net oui, un plan de faut sans lui. Un kauf karaka, Burkina le beda pour. Faut sans ya jeune, un tombe, mais affaire d'un poussin, ou le bafou ya pelle loin da. Et pas yaoud l'impôt là, ça va. Bon, maman déjà pas mal. Ok. Dil, faut un tel ouroua. Faut un tel pelle lanzaro paranif kamba.
fo hanti gen lo to yiri le bra yeli ne ba paten tabrunde de tam yaw big man bo ne ba to e kabede fo san da zawon si san do big fo nan bang de to big ne de wona wasat fo teram fo san kaw fo yeron wesere wala ma fo kilan kaw fo tisin lo to yira fo kamba sunda na inola fo ba para ni ban rapport mbala ni na manda oton to be lo to yiri kiuga yobe apara awatan ba sin ken yobe na yilan pam ko bisisi ko na he zada kamba pari kamba panandiwa fo gay lo to yiri para patum ne da bebeti fo ya busko kolta zada kamba fetarati tun so yalsi hein mandi sunoro fo zin nif sakin nif kamba ning music ti mwede ti wobo de muya kana ti nem da man bondo ti asama yanke pu yakasa kabeti yaka ya man kuda no ya fete wenam ya bondo yakan ko yaka tari ya doara nimban da ba santuen ko ba komptibli ya doara da weler dinie da weler budie manti ya fete bala mam zi o fete kabe man pamando no te no lokre ma manda fete kibisa ma manda me pake ma manda me azizin kibia vu ma manda me fa tout ma manda madame son do sa se wala ma siga bulgan ma manda fa ma manda fete na ma fa bala ya fete on te hedu wen fa ma bebe bala c'est comme ça lil fanato mi keme ti fete hamana fasan na yalamdo feta watanti no ma neba taban panom foi gunsi zo e beden mama alors no la lokia yel son beden ninga kien san pama alors no lokrarare panana yindi abjeta me wu ti ka siapta ka nyuna ma ti sa ti bi kan loga kien kan ti nyu yikti loka ti bofore kabekani yikti loka bofore ramba amka ya muna fiasi am tar gwama wato no fo micro e ba mal bando asama am tar gwama wato ran da bando ale fo mo re ba t-shirt ni kabe kazo ya sama ma am perde tab kenta ti kana e pi pa e marche men ngai tab lore en ken kana ti new beti salem kan new wala de anyu wa langde zinga nyer de mentini na pataza ko wala ba miu fo yikda 5 heures wa ma yikd pin wa warna alors un debe touma fo neblem tibketin ne bien anyu da 6 heures du matin nyuda 4 heures du matin nyuda 5 heures du matin nyuda la zame yamaka yamde dinga pel sin ning puglu wa korba ya an yu la ratan same moyem tir sabi an yu lera ta same aje poko sabi longo ba wakatama pub. Vivez la grande tombola Shell. Jusqu'au 6 août 2019, faites le plein de cadeaux avec Shell sur l'ensemble du territoire. Pour un achat de carburant économique Shell Super Extra ou Shell Diesel Extra, à partir de 2000 francs pour les motos et 10 000 francs pour les véhicules, réclamez votre ticket tombola pour participer au tirage au sort chaque mois. De nombreux lots sont à gagner. Des motos-scooters, des téléviseurs, des kits Shell Gaz, des cartes Shell pour vos achats en station-service et en prime pour le grand tirage, une superbe voiture 4x4. Qu'attendez-vous ? Rendez-vous le plus vite possible à la station Shell la plus proche pour faire le plein de carburant. Shell, la qualité et l'économie de carburant dont vous pouvez être sûr. Ecclesias Travel, en collaboration avec la communauté des Béatitudes Diebougou et l'accompagnement de Père Boulinkomba Joseph, organise un pèlerinage en Terre Sainte à un prix exceptionnel de 1 600 000 francs CFA et un confort absolu du 20 au 29 juillet 2019. De la Galilée à Jérusalem, nous visiterons Nazareth, le Jourdain, le lac de Tibériade, Bethléem, Gethsemane, le Saint-Sépulcre et bien d'autres sites. En plus, des enseignements et des messes seront notre quotidien. Date limite d'inscription 15 juin 2019. Infoline 25 31 00 22 ou 78 07 07 80 ou encore 70 76 88 90.
Un événement qui rassemble tous les Burkinabés de l'extérieur. Un rendez-vous unique pour retrouver toute la diaspora burkinabé dans le monde. Un tapis rouge spécial pour saluer et distinguer le mérite de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui, loin du Burkina, font hisser avec honneur et fierté le drapeau du pays des hommes intègres. Tapis rouge international, vendredi 14 juin à la salle des fêtes de Ouaga 2000. Tapis rouge international édition 2019. La diaspora est en fête. Grâce à lui, j'ai pu accéder à l'université. Avec lui, j'ai pu réaliser mon rêve. Vous êtes élève du niveau de classe terminale, vous avez échoué au bac, IAM Ouaga vous donne une nouvelle chance avec le High School Diploma ou le bac américain. Obtenez le High School Diploma ou le bac américain en seulement 50 heures de cours intensifs coachés sur 5 matières. Juste après l'examen, se fera à IAM Ouaga et en ligne avec les États-Unis. Après les résultats, les diplômes sont délivrés par American School of Leadership ASL en Floride aux États-Unis. High School Diploma ou le bac américain, un passeport pour les universités américaines, canadiennes et toutes les universités du reste du monde. High School Diploma ou le bac américain, une ouverture sur le monde de demain. Renseignements IAM Campus ZAD 25 37 66 11 65 45 90 90 ou retrouvez-nous sur les www.iamouaga.com. IAM Ouaga, label de réussite. Burkina Faso la maya mimti safan job ninga si ya safan job da madaba ya savant saba nyam peke de mobile si ya savant saba nyam peke de monte ya savant saba nyam ni da karo damba ya savant saba nyam ya persingi nyam ya blin sincere ya savant saba nyam sanda tempege futo woto ti arsop chuli no ti perde ntori ya safan boule le na na safan job man pege ti le ba la ne dinga kompo savant saba ya safan job da mafangil kepenaba to son goria tore gurdis minga tore ameng menga Burkina Faso da barunda teka yam santi ndar safan job man pege ti chuli no ti chuli mare ya safan job ni ga sambo ti saba aya abe Burkina we visa nasa animata sana mo boutique sa chebo juto comme ça po nyam bi won pense ni 25 33 38 03 et kafa yam sanda ton ko savana pa nyondo ya savon sava et kafa ob 16 à l'assemblée lodabe norwa oblebe sankariari et kafa aria safan jom Burkina ma fa mien avec Saba ça va. Omega Pub. Général Cap, toujours opérationnel. Iromba
Papi Bobo Jilaso. Princess Nayala, Nessalo Wida, Tono Bayira, Yatono Bayira, not up in it. Burkina Faso, Burkina Faso, Burkina Faso, Burkina Faso, Soba. El tapa, no me dispare. Namana wana, chitenga ini. Tona mana wana, chitenga ini. Ya ana ele man tona ni. Ayura la nadingu, biya la nadingu. Ana me nadingu, pakabegesa nadingu. Ton Burkina Faso. El panturno de la pantana suisse, le père Bologna. Yana ba masu latin ya no. Tun ko dan
أشهد أن لا إله إلا الله. Ramadan. Nous kiugu. Kiusi ya tel tabla puibi kiugu. Lilla nyinga. Radio Omega le bon kontayam le horum dan buto tori. Tiyam tuen wa mani longom. Radio Omega zugu. Ta ligida ya nananana. Tum ko monra. Tum publicité ramba. Publi reportage ouais. Internet pour un réseau social rambonwa. Nyam ko da lit le buto tori. Nyam ko da wedi. Nyam so wan ko bumble ning fa di lyrique tonkani Radio Omega pa mablo horuma kiukanga pore. Tina yi sabab ti takara dans son wayam nengen tap tongon pa nyam te da buto tori na yila tap nolo le kiugi yi sombo. Zeke na ototoni tout le monde pa Radio Omega. Ya centre commercial Ouara 2000 étages na sans sabin. Walmay Webanga 63 63 61 61 bi 63 63 36 36. Un pam le horum dan buto tori kiukanga porin Radio Omega Zougou. Radio Omega, un pour dîner Ramadan Kiug Tabo. أشهد أن محمدا رسول الله. Tiba Noro, Sena Yilampamni Radio Omega, ton tenga la zamazin, Tiba Yam téléphone portable moi. Mani étoile, Kobostan la pigla, way dièse, Niam numéro orange, bi étoile, Kobostan la pigna la yembre, dièse, Nancy, dièse, Niam numéro tellement bas, Walmay Gouls Omega, Antole, Pistan la temps, Pissope la yembre, Niam numéro télécella, Ampam Tibaya Wakat la Darfan Djili, Niam téléphone portable moi. Radio Omega, Tibaya à Wakatin. Et tout de suite, les infos. Daikin, numéro 1 mondial en climatisation, vous donne l'heure. Le meilleur de l'info, c'est sur Radio Omega. Il est 11h. Le Flash Info. Brigitte Yoda. Mesdames, Messieurs, bonjour. Santé de Djibril Bassolé, maître Paulin Salambéré, le bâtonnier de l'ordre des avocats, répond à Sita Sangaré. Plutôt que d'être un secours pour le ministre de la Justice, le directeur de la justice militaire vient conforter mes déclarations, à savoir qu'il n'y a pas eu de décision judiciaire pour la première sortie-évacuation du général. Et pourquoi devrait-il en avoir une pour cette fois-ci liée à la présence des avocats devant une juridiction qui n'est pas saisie de la question, a dit maître Salambéré. L'éducation est un droit même en situation d'urgence. Afin de respecter ce droit des enfants qui vivent dans les zones à fort défi sécuritaire, le ministère de l'Éducation nationale a procédé à un regroupement des enfants. Dans la province du Sourou, 3 sites ont été créés, 2 à Tougan et 1 à Chimbara. À 2 semaines du début des examens du certificat d'études primaires et du concours d'entrée en 6e, le ministre de l'Éducation nationale est allé apporter du matériel ainsi que ses encouragements aux élèves et enseignants de Tougan hier vendredi à l'école Dona Drabo. L'Agence nationale de météorologie annonce des orages parfois accompagnés de pluie sur Ouagadougou d'ici ce samedi midi, mais aussi au nord, nord-est, nord-ouest, est, sud, sud-ouest et extrême ouest. Il devrait faire un peu moins chaud aujourd'hui. Et puis football, l'équipe de l'Espérance sportive de Tunis a remporté pour la 2e fois d'affilée le prestigieux trophée de la Ligue des champions de la CAF. Mené par 1-0, les Marocains parviennent à égaliser, mais Mamadou Gassama, l'arbitre de la partie, invalide le but. S'en suivra une grosse contestation qui laissera place à un refus des Marocains de reprendre la partie. Après plus d'une heure et demie d'attente, l'arbitre met fin au match et voit l'Est vainqueur. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre aimable attention. Radio Omega, Kibakwesa Wakato. Astrid Nikiema. Radio Omega Kilar Bafagili ne wotoner kibe kisani more bangate senkene Djibril Bassolé Lafiwa, maître Paulin Salambéré, bâtonnier de l'ordre des avocats, Bamseka Kwesi, Nankwen Sita Sangaré Lokre. Sane bâtonnier wa Sita Sangaré sansen quiz ninga kahana ilin tonre un song minism ninga senkelen geta bukora yeli justice militaire tor sabo sansen quiz ninga gulugamate bama bâtonnier ramatara obum kabot sigil audience nelen tonto kan général Djibril Bassolé Soli talour nasatenga pipi wab sana keng Tunisie un torrent type submenga kaseliwa un cop soli tobna ilin tonre un keng type suro wero dil mosmosa zuga pampa wum no bum ninga
tore of samboti avocaramba sintoma to biolon tore en sulgi en gese yel kanga sani maître Paulin Salambéré bâtonnier de l'ordre des avocats modrote karambisa kelan toron on karme bani ko wulga sa ya zulwera adi ya bun sinkelin keni ni saliel sigiti wo porin del gouvernement modrodame na yel tore ti yel kankelan pam pitsku ya bum sinkelin keni kamba yel sigiti wa kamnisi sinkelan ambeb zini nga tansobon so santani mbida nya namasre ministre ni nga sinketa karanga yel zinkabnori en keng suwo province a solme ananton ka karambis bamba sembe sur le rosgo na yel watonre en ke worosgo mbo bangar kasita seba CP wa la semaine da yibo ya zinsa tabo le ministre sentoron on karba comme la pia libo le ban passé koronga tied butotore la bkelen ken karansam dama pelinse tugan ya école dona drabo sembe tugan Météo zinka kwese en wulgden ti sarana ni worogo kaneruna sibra midi wa senese le ban passé Burkina Faso tenga région du nord nord-est nord-ouest Burkina Faso tenga winiga sampukde région du sud le ban passé sud-ouest ni extrême ouest dil toula kana zabe runa raraye it passe de Québec sahni in wisgreti Espérance sportive de Tunis indique no rivo to no mastasen kelon poltaba Ligue des champions de la CAF abraranton da Maroc on weden bien yembre la nizalm marocain maton rame un subi lebse la arbitre Mamadou Gassama zansa biwa kitame des abrekela encore marocain mazan top kana lebenton warayi lera yemre la pousuklur pori takam taka arbitre kelan pipa me en wulgi ti wara seme de la Espérance sportive de Tunis ya Gandaro Québec santarambe nuson la wotonam sambisi ibarke kelak songo Yam sandatum pam dunia kibaya wakat bout fa bi pa radio Omega Kirol Zugu kwabarla tambo tek la we waga kwabarla na se tek la yo pwe bobo du lasso Miss Maya. Ya ça va. Kaliba wan pang be ba wazurso. Hermano Zungrana Juan Wagarense When you were Logosana JP Kawazo Kaya Rambe Sanche da Zugu Koko Ilam Kela da Tondo Abdulaziz Bokumbe Shin Ali Ombarana Tabuna Ngesida Lalri Sida Tui Sida Saki Sida Fidele Bonan Kuma Aha iPhone L'homme aux multiples voix. Respect. Mama, pema de folo. La ye noa ti konge ya zedo mismaya. Asema. La ye noa ti konge ya zedo. Ah, a papa mpure fuma ma. Ma perde fo bigale mia sama. Un perde elusro. Ade. Zoe beda. Ina zoe beda ti tono obu dumuya. Ina zoe beda ti tono bononsan. Ina zoe beda ti tono chien rumsa geya. Ti tono gen a yalga dan papa ti pro. Tam gom nu nyon pelum kabebene. Mani shuri le man gusgalosro. Ni na beda nyuba. Ti wakat ninga ya toro. Nyuna ma un zoe ti yare. Ti yam be fait pour un nyuna ma un kind zarbede nyam sam pam yel som linga chugo pour moi ti zarbede fan dilan nyuna ma zarbede wa kas kamana ka de yambi non
ya boulevard tuma ya sase tuma isan luin kaw ilebsa ton fa pore isan wati bi lokto yira wonde ilebsa izakran pore ilebsa ton fa jil pore bala fora to mana bumu song tinga la fosun ti gebe ne nyanam no wa ele akha ti lokto ya me ningro ram chenda to kabeni ba damba fenti ton mana mani Gonzalo Esco yam nan tigis ligi dan tigis de tiuga porin dara yembra ti yam dike mbaw yele wena ye rokli menga an nedra yele som ninga yam sam pam tiuga porwa non kawoto dina pato to de non dina payelo to de feta dare kelen tui so song an sarde ne yamu me la ya fo nan taro pour onko malran ngirki woti asama fo on tonta ko ba basra pour han sawa fo wenere en fo ki wan lobut bon fo tum da nyodo boulevard kan fo tum da nyodo sasewa fo tum da nyodo gumsiga fo tum da nyodo la bourg fo onko ngirki wan manare mbalbale mo ga fan jili ntoronta pour ça mais faut yiko ton gese les bras vont qui ou zanga kabul zanga bon faut tout me nyodo la bon et lilla l'aime samanda moins beda wili ga meti tout ce son tu dis na ni poupelem li bo yalam dan i bo zinga su yalam dan le tu dis na ni poupelem de ari pas zekat dina zugude Tiuga pour un bébé ne ya lunge tiuga loti man yel wana ye pa dina zuzeka de daman dina patyalam de mama ye lokat ye nya katuro fo banga sama te absena jilga nyuna namba pele la fona kenga ni na zak helam tien pour de me no loera sa sil seta fumenga fuga ligir tenta tous pista taning yen koronzi ti pugule menda kata boridi o menga koma tazi ne ba hanwa tazakwa azwara mba hanwa guess that yida fantana ma kokana ba bane ban azwara mba wa ta bam zinda de kototo fonanta azwara mba tawre ti bambe ninga baze koronzi Johnny Butele mbebe bon fo no wende non phone wende ni netam tia mon berle yem pour de saka pour te perdre taminda sucre puis bondo saka pour rien fait tarare namba sucre li namba na no da bebe le me la ra bed me un dirle Guinée ça 24 en bas, Beaufort à 24 en bas, Aïneken en bas, un Tianton Tabambanda 20 en bas, hein, Vetosa, un Derlere, un Tiankav Puluma, un Torondere, non de bene, te pana Juzana Rambene, ti Asama, Lara, Ratosa, Johnny Walker, Lara, VAT 69, Lara Banda, Red Bull, Lara, comment? Mambe, m'banonge fidèle. Bon, la Arabamba, Black Jack Ramba, da Black Jack, Johnny Number, VAT 69 Number, watan zame. Ye kamba mengna nyumi, akamba na nyu zarba zaka pore. Fuma me, ta zoramba wa nyu yik zarbe. But for no wende, dina sakanyawa, dina pato to de, dina patiam dat. No. For yellow some different you left for Tuzunda. But what for big hand you want you can to me yellow while my team went accident and Kawakara while my chimi. Tia no look like papa, and number buto to be new kalam taba, yin to funky. For Zuzenkra, Yabora, for dina porin, for hunter yon de Yabora. Listen yaka toho Neban bebe For san tanye zakon atifo wa nampu Salam weninga Nabiyam yuringa sallallahu alaihi wasallam Nora san lokan Ayati ayel somdati Ayel som memma taban For san tawa Laban yise Banda Mouinardem
Bonne tu mou Sénégal, mouinardem, hein, le riz gras, tu bien, nyak nem kim din dorle, un yis friti, un yis salade, un yis fanta, yiko kanamba, le yis junam, bawajizana, ti asama, tu beta, ouais, asama, rawa pa wati komantara quoi. Non. Rawa ni apara wana pousse foma pas comme quoi. Ya dara menga somna minga ya dara barkinga lapso wana pousse fo yam zinu puta aba sonsoto ba ko za la yikinyu ya soma kauto to bien non faut que tu vois même zakwa un pali non to bien kliba woni ayo ba tsuru eli kane yak bona wa passe to bien wa passe bon faut maintenant jouer nifu anti mik fora de ngandi abajo zakon. Bon, s'il faut tiens, là dit, aja, si ça on est, bendre la notre confoli, bétifoli. Kauto. Bon, s'il faut wata, aja l'ozakon, si me tira la folie. Bon, canon, folie mascoloni. Kawa to be ter derzin ti folie. S'il faut wakati bis, bon, mouinardem, ligra. Nenem kimdem la alokoni frit la bi fanta kota yemra for new tonic zikanga wa for new coca kawa tuba yi fanta bon c'est un mélange hein il y a mélange tire jatete bon ti pora singnya basi fata zime ya wa sara man bondo sara ni de boule soto Wilfred Dambre ah ti sara ni de boule awata kabilu bilf elil pora we gurroto. Tes parents vont en dire, c'est le. Ça va pour. T'as bon, c'est ni fait what un bip. C'est ni fait ça un bip. Y'a cause en what. Bon, because on met un. Fidèle, minute piste pour un temps qui est console. Dit que pour là, non, là, c'est quasiment. Faut pas y. À toi, on zinde mais. Faut y aller mettre conscient de l'autre. Miki amparati la parati yik me dik bil para ha opéra funta han jesama ça y est zingin bumun tok ben ah oui c'est comme ça la modri neda tali asa etapa nandi ta alali me wala nyebe zakon observe la moi. Ben ban pok ya la yeme pa mon ku manane para c'est comme ça ya faut mental Allah mando bi utu kawtul dil da modri neda tali wana pusa me ya fete dara tara barka dara tara jire dara wen barka meti nabiyam sallallahu alaihi wasallam barke ti ya woto ti pu taba non zinita nom ina tabun tu dina nom ya soma da modri neda tanyu zom ko na manti kalam ni koka la bondo le rara na beda nkwe kamba le rara na beda ti zwara mwazin be nyu yinti fond hanti fond ya foza kon la wa nyu yinti fond. Dans la vie il faut faire des tasons mani kunselosro la eyi saint dina poron wenga et tuni popelem et ça pas to bibas ouais le rara tu ni ko don yam quoi non tuya tianya menga yingle son tunda weninga na biam yuringa tuini sida le tu so da tidra wa moen beda san karam tab tum totole ninga wa ti ya soma ti nafa da fa jilli eyanwa mani gunsolo so bala wakat ninga ya toro bon kama zininga me tigri vient be yakom koto dara blob da tabni nem da ba a fienten be kan tab sada da bon contre ruka kur il faut être prévisionniste il faut calculer alors il les calculer avant de tomber ti tigre fienten be ra wa ya kom zaka point kautoto la kamba me gunsi kamba température be kan karam communiquer azarna biga yure no gan tabli riguli ayi zakin no lokra dare halon ton tak mosa apatare gunsi kamba
gunsi kama te bra yin ken ne complet am wa on décembre te ba manati ma ni tabo libe bi da ba da mo ndikra na kele be nyuda ndikra ko ka kele be nyuda nem kele am be bo to bi knu wo beten ni na nor pa to de ni na nor ya wa bimpo ko ta azin wa be yeli alta ni na men ya bada ti kamba de be ne to no din te ba ma ni tabo when I convene ba da mo le bi jilida bon ne ba tonton bonne fête te biak nun ko kala man bondo te bi jilugidi kawto ni na jilugide me te tabon ku rahmal hampana ne ndimo ni na jilugide me te fon kaw karaka ne fa yata lam te kennen tong taba nora ya ye woto no handi kan yora te kan to kan wa shiglem da ya kam hawo benem da ya kam zanga ta abiyugdi sa bad mo na kena woto to foni gunsi kamba halwusho wilgi kamba parata ti isaka po no pa yama uma me baba san obo fo panya fo san wa na nafla me uma me ti kamba pa yama ti san wa tanse ba Abdulaziz ta ite mam wata me voilà la rapa me rikda wala zakayela bahani paka bani kamba labi bam ti raida nyudu bi bandamba la banda fane no da lokum ni na hayi ba zaka neba watan pu da zakon zak sab zin zakan pa gunsa fentin be wala na wa net kam fa ba yalam de boulevard tout maralam ti basade la yella pour ça de me contrat handa yalsan no ran loka contrat wa amde no da loka med na mana na pa mata zabe na pa ni na men pa kun zabe pour ça han yiwo balla han tolon bola yemre an toke an chengro likiswa an tebus kala enenda ba banda kan yatin lo ta chenga to sin ka to le bola to mana asoma be ma no ran lo kuma sama la ton da lo no ra tentu mamla va man sugurwa kana man ratra pa he otlemanda kana man ratra pa ti bam da papa mana fa bana mana me to lekko en lekki a busu bisit sidda fane 18h-19h yel wan la singa na yi no warunde dana bala 6 mètres faut pas bon faut ha mo wo 6 mètres à table il y a les chambres là-bas faut maman ñu rabbe da zingin faut un jilg pour il y a les chambres là-bas zin se wo ko mara da chambre de mambe à côté manende faut ha faut son pouk wa chambre de côté to wala ma faut lo da 6 mètres ni ngambe be no wi sigla was ko ni ngam wi hidbe no wa faut pas wi di wa tonga me parkera menga ma ve bari kro on yo tout spécial twen yom bala ligri kingdom ti bamara mbasi ti bia ti bamara ba ti bambebe ne ti kukusu karasra ti busko la ti hoy hay ya ba ta ti bamara gom mo ti bamara gom sul ti bamara gom sinimi ti bamara gom de na charande ti panane ti le bro sarabla monde la hama ti panane ti putu pisita busu pisita bamara yiti bamara kenda en fourdu yiti ya wa yu mo habala ti panane ta buhde ti dala namba fugu de tem de la fugu de kwaba parfait namba ti fo kienti nyuga mentang nga ate fo metan tusi on lubu toron zo on si sa ya busu bala kona basala hotel manda ti noron loke voilà la man père de ou maman ya sama so msana ngomzanga 20 libi ona mika mamkana 25 37 47 48 Radio Omega Orange Burkina je veux mon argent. Allô. Parle. Il voudrait savoir qui est ça. Mana, qui est ça là-bas? Il y a un père pour toi. Maman Pierre là. Je veux mon argent. Bon ligue. Bon ligue. Là bah tu quoi? Il y a moins de l'argent. On faut toi. OK. C'est là. Il y a pas que faire comme quoi. Il y a bien un faire là où il y a une femme à la bonjour. Il faut faire des tâches. Il faut faire des tâches. La femme non là il sont là loin. Il y a une manière de gouler. Amen. On me man madame ni a ta la le tenga manaro quoi. Baraka. Il y a une conde ils sont là. Inshallah. Non la hando ko ne tele man modo no ri ay no ma. No ya tanto nyota no garbal mo ta no ko mo. Hanga tame ko lo.
la kalle ba fi ho zaman mo no yo la men ko ga ligre dum to ona mana te wala ni mela da to lora he da to le to le mobi cash ouais quoi da to lora ouais quoi han bolo ke Ibrahim te rahma yupo ya wote me yan panto c'est système de milieu men wa la gouvernement patin que sigulu réseau de téléphonie mobile il y a seulement qu'on nimboui de Roxane. Mais il faut faire des réseaux de téléphonie mobile étatiques. Alors, côté audience, il n'a pas mal de contact, je lui ai dit. On est. Bah, tu me dis que. Ouais, et c'est qui est fait dans l'Italie, à Konate Bondatondo, ambassadeur. Alors, il parle. Il y a tu. C'est le Dina Party Alamda. Dina Party Alamda. La Tura e la Poturuna dalle Kuti Kasamade, poi ti c'è una wala Ivi Amno. Poi tu hai. Come mi dai mi romana anche mam tu no. Ça va. Ne mo da dalle ne da ba da famille sumni fa lere mo ko mbale. Kazema hay. On a pu le sommet de fin. Ami. On est là, là. Barka, monsieur Konaté, merci là-bas. Italie, là-bas, bon tendo. 25 37 47 48 Radio Omega. Hello? Ah ben. Hello? Yaram bobo ya. Mana dama? Ay Ismail Kabe. Bobo lamba. La fi bala. Fuka chende be. Ya Ismail Kabe. Mama mpengarfu. Wala sida goma ya sida kwa tonan kile mwanzo bela rabia. Tukele manzu la boljo yora kwa. Bah yalamda. La ba da ni fo meto mi afi ni na nga tan kile fo pop. Kele lingol ya sango to. Yewe. Ko pana wana songro. Ami. La tonan kile ndela. Lebo gomda ya. Donc on kelen bon so assemblée ta de ma to ban kelen chemin kelen ngehun woto walo kwa ti tenga po wonzo yura wo menga sira anomo to no so kwa ko ikabe barko so baraka bar yam data sima yam ya société yam tum dame ya meta to bonti société immobilière yam ya BTP entreprise bernisba metebe soyan yam rata sima menda kantinga yam ko da angro yam ko da sima wa detail yam data sima ligrin ya lom urgita auto un cheng diamond sima na ilan pendra de ça obsika be sima wa ligue de tonne ligue ti abal lom c'est signe mais on chuga la sampiga la à nous ou de grita auto ntompam le horum kongo ti sima ngi so bonti CPJ yen saban obsika tonne ligdi ti a watire tous piga la ni CPA wa yen wati tous pila way la watire kobanas bana Lille, Tanton, Netoul, Mia, Loholm, Sima, Diamond Sima, Burkina, Société Anonyme, SA, Bamsan, Date, Burkina Faso, Maison, Gagninga, Marabing, Pak, Absimanteri au Burkina, Bamia, Pipi Menga, 2002 Yumde, La Pakia, Dil Diamond Simon, Bene Lepam, Sima Songo, Bene Lepam, Sima Ligitia, Lom, Tiame, Bia, Tue. Yambe Zamazenga datum botondo mani WhatsApp 68 82 56 57 68 82 56 57 tout stay the table. Hello. Allô. Allô. On est jeune volaga. Nka osiam timamchet. Egi volaga. Ambe. Odo ya yonu bala. Tada suibela. Wana wolo ngora. Inshallah. To ne ba to bang ti moyen da amne dine ya e dine ni nga fa kata ko ken kara ye morpa della ko ken ka sai yi bo le wa to tonja musulman moderne atela te ma nam la ma nam bili kata dine parti alam wala ne ba ka ti ya sai hanam be mu be hanga be bo to don ka be normal da yi banda ta e te fo rata men kella Ola, tengan jadi telah lebih kaya, kana tabi. Kata.
Voilà, quand donc ton nam pousse yam nga bara kuzo ya. Mangwenale. Ne yam pena songa na akonate me kwa bamne moda me. A fidèle qu'on parle mbe kanuna. Awa ya mampu la bara kuzo. Barka. Ko famille me nga lampu da la. Barkon. Mwenale. Ona wolo la gege ko ne rejo lam po ngom da. Adu nemti bam zara ne ne ton kami ton nama. Adu ne me ala la. Ko intu go ne ra katte mana ton yelle. Gonera me ngala bonne ko bitata man ta ton yar moden ni e to gonera te man rejo ne wala sona bela ne bombo ya te man rejo ko ton no la am ko sam yeti santo bob man hankali la ya no ngote bam abama ne bam na galab ton namba ma ha bala bam man ko tum da ya de bam ken to ba tanga de bam ma ne ton nan ki ma wona yiko la la barko na rere 25 37 47 48 Radio Omega Orange Burkina, je veux mon argent. Allô? Allô, Alain. Oui. Na mam père ko. Ma père d'am. Yam ni no lokra ya. Lokra ra me ngan no le ren ketembe ka woto. Yo. Lokra me enkelen kan na ci won kelen ti ko. Donc Burkina ra mani bo fo da ma yin la karan kelen ko no le ya nam dat yele somne. Ya to. Maman père fo. Maman père am. Wena yiklafi. Barka. 25 37 47 48 Radio Omega. Hello? Allô. Parle bien. Parle. On a cause vote mam kieta. Wena yiklafi. Dak makishi. Isman Bumbura. Allô, yam gomo wa. Lere na be kamo mo ya. Yam abiya nam ta kana kila ala runda la jin be ti yam to wada bam yela la kana kila yam dunde. Awa. Tiza poda. Oh, tarachi bode impatuto. Rewa yam goma ye kata hontan yele ya wona yikilabe. Barka. 25 37 47 48 Radio Omega. Hello? Asikina hanga kinye toto. Allô? Mal wala, Ale. Biya mandem kuda. Ayo, una ba ni. Ulu ba da lam dan ngome ya. Moy mulu wana wa. Wa no loko dati wala ya wona shongo ton ka ko ron ne ne. Isa mi dona le kana le ba ki la le la public il somna la tu lu ton ka shaxa ni. Ay kazema. Sha moy ma lu ton ka dar ni ne. Abadan les. Barka ya umar be wala 2000 barka. Barka. Man père wala 2000 damba. Bougie filé. Sidia filan. Hello? Hello? Allô. Raphaël, mana. Ya soba niba. Donald Trump mana. Donald Trump be to di pujo. Mam perda. Allô? Ye mam perda. Allô. Tun mi perda yamba. Ay na to buho da bume yewe. Yeli abo so be ya. Tabole yine mi yino no mam so ma buje file o abo yele za bo dunne koy kawe wala wede malre ami 25 37 47 48 Radio Omega. Laurence Marshall Ilbudo parba min ma père fo mama. Hello? Jibi kan te am menga be rum cer kana sa han singoto anana ka mam dunne bara Amadou mana wana abanda albel ba mo bola jibiya arrondissement 9 maire albel ba mo bola Jibril Kanazwe était si on retient de aller mobile là te anyoko nyoko mfano tinyela tumbo ya soma ya twe enkoma yimde bana yin kumna wutuno waya yam ye rum cer kana watte tem zo na la menga be tam ti shara mi du lo ko mi du ni yonwa nyam yan na jibenen man wa jun to ha ne bashi alam nambo nyam man wa jun shirin na iso won kera ti shara na yam ba kai jama nambo pisi sa se wan po ma ya kai jama ya lam ya ka kana ya tera ay lam dum fa ku won to shin omne barka ne jirmi lakana nye Barka. 25 37 47 48
Radio Omega, hello? Alain. Mpenga? Achika Adam Delville. Mana wana damu? Yel Burkabe. Mama Mpenga Rufo. Mpenga Rufo. Yewa. Achika Absidi Wili. Nora loko dar kenjer bi pima kila mwanje. Ya mosiba. Dinne wende la kabungu ya chama kabungu ya malgar adam giye kuta men damden la rifa pa yele wazwetanti kawr karsa pana pazima he yenen ayama na wati po nida bom silu ay pakke hanke la bom nang wan kapat po chengde ni na zaki ada baje o kan je no pita la zaka baje yama wa am boro siki wa ke zilite e do kalite yibo bomba jom ko ram ni panda la nyuda bomba jeni wal ke flag de ginede ik akabu mu mal ayabu mu sama ton le zan pati akara il samnan lode yama lenda man ta so ni gam takabu ya bon chong baba yazida ale hakikam ya dola me adam belville mama pengar fo mama o to bala na wonna lokra ti je hawa kawoto o to bala barka na ko lafi inshallah 25 37 47 48 Radio Omega hello hein tu ala ave émission nom dia ala la to bolo pa fu mala mala ne ta sungomda RTL remba le tane ba famu tade awa wai tolo ga takala na akra menga to di na gom kana menga panga wende Allah yong na mo wa ba yo pe le ala te vi la karatanga lu na zemsem bi na nyo kamas yele kabe na yi chepi wa chekaba barka 25 37 47 48 Radio Omega hello ale ai sigam sunom ne mama sura ya sikri wana mielam to to ya ba ti na ji so wana wandem ki hoto barka yamba di no lo yamba am da no lo fu kasawa bon mam tayera be zugo toto ibra style couture échanger de l'est non bala ki ka wana ki to kelen ti ane la amen yam ka ya di sonde ale on da ni sono dar bum ni ngoy yam ne rundu ne ma da miro yam ndi miro ti ba jo ai ki ran no ya jingo ka da fu ha ko ma yi kirtin ne ken miro ko ba da fu ne ki ble ben zu ne ro ne ngam ta la atun ko de no le ra lo ya ai ki ran ket ni dik sanga ni miro ba la na bro ba dik ya no ra hal de wa de ken miro no ra hal lo ba li de na ya ga Kimi wale pise te kasam sa mege ketan di puja ba mera ro le moy katar koy wala yel kay gibina ti amu bi la wana safa ay amu bi le be so mbala pom sa ma adam dal vilia ala gi mamuna wa tum tondo koy kabe Djibril Kanazoe Africa Motors Abdallah Bondaton Hollande allô Igalave na fait na pour haro ram fa jili la pour Burkina Faso la ma Burkina nam cel khada na kon ku yel somo inshallah la yame ton Burkina wa ya ton kalmata ba donc ni men hanin ka sa bera la bera ndo te men kan yi sakadan ko har ya kini da tu fa hawa ken nan tu pour no kra ne sa so yi zom ko fo na yi la kini da ne hawa yete kana man zone ko parce que we ha cewa kama na ramya donc de la bata kanam nem la mengele nyuye ya maso ba ta kanam de la mengele ko na cewa nan te pour de fo me pam pour handi ta so celaka mam sa mon fo mam zak bumbu ninga senji de ka mam banandi kren ko foti bala ya fori be fo to lip to mam zak ko fo wa mi klefo nandi ya wotu ala na wa gom ka gaye ake ton Burkina Abdallah Mpasake ko ba ka hanga Abdallah Mpasake Abdallah ni ne ko fo marché watu di tari kanga ti fo kana ko fo na ni pa marché ay fo ba eto pana ko fo mbe fo nengo wala rita akana ndi libiati randi
la famille ta wata moi donc ya tele tu yi bo so ande ama wala kelen gabi ah mi quand même faut me fouler de bilu bala 25 37 47 48 ah même comme dans marché ça c'est la corruption Abdallah hein code lambonda hello ana dem le ko ay nyam suno ne ko barka nyam ndiru mu ma diru ndiru na ne ban to ngane ta su mo dora na ti nati manona nanti sike yo ko ko kada ne bu jello ne man nanti ke sigu da to so makai am kan ko han le nora ti to wo yikin kan de ko nora ne o izu sakram tira ya to yo ni zong ndang gom ti lo en ne na le nora wala se tarare ndikin kan ma ki won kan de ko nora no ringa sakram tira ya to ala tun min ba ti won ha sakram no ni ya bana ti kam ya ano fa la tun ko to ba ti won no di mo ko pu dara ye mo le mo ya woto yan min ti no le ra ne ma le nora runda la bi sira ayowe kada wati mana ji ki yi da mala ta abin yanda la yen la ti ko yo ye ji yang to da man ga ji ko yang kwanya pati an pu ho di mo la na zem sama wanda ti ka fa ya abi Abubakar be Almay allo monsieur Ale mana la fi be me Almay ramba Almay ram to na yam puso mama pen kadaba ti ton nui de talama ya to na to lo ma na prix spécial ti am watu ko Almay be nambi Almay de Munich wa ya 19 octobre wa 19 octobre quoi kabe 19 la nuit des talents de la diaspora là donc voilà donc na na prix spécial ya voilà ti am watu ko quoi kabe msuri anoko la voilà la boto ya nene ayre ngiti ajibli ramba yiba mana yella ya piyama wana wa aéroport piyam jima ko watale ko nke sila ma ko wasigwa kawtula jibi ta compris voilà donc amparenda yam gombe bonda no ra yella ya wana jemse ta pipana na Mouva mona. Voilà. La hora sont si malgré. Ami. Oh, barakousoko. Merci là-bas. Ya woto na baston de runda sonsra nongi sida dalri sida twin sida saki sida gandine sida. Fidèle comparo da tourma shinda mo Facebook wa. Adiya Amiru Diallo. Ndabe bene civilism wated na de pam taban tik nongi sida tastaba. Ched no zanda konti barakum suri. E mam la ko mantanga ya nga rule far kon zomo bugum pewo en tout cas digrim banken yorom pembo nga sampa kut karba. Katel gar kon ya ba chinra. Salam alaikum.